وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفیناک المستہزئین سال نہیں اترے نو ذرا دا سکتا میں نہیں کھڑکنے چاہیے سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک دی مرضی ہے جس طرح چاہے کرے گرمی بڑی ہے حبس بڑا ہے اس گل ہے کوئی شک نہیں مگر ایک بات اپنے ذہن دے اندر بٹھا لو نبی مکرم رسول معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے اندر اور نبی علیہ السلام دے پیار دے اندر اور نبی علیہ السلام دے ادب و احترام دے اندر اور نبی کریم علیہ السلام دی فرما برداری دے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت دے اندر زندگی بسر کیتی جائے نا تو پھر اس جہان دی گرمی بھی کچھ نہیں کہیں دی اور معاشر دے میدان دی گرمی بھی کچھ نہیں کہیں دی اور جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے قبرستان وچ دفن کر دیتا جاندہ ہے تو قبرستان دی گرمی بھی کچھ نہیں کہیں دی سامعین محترم برادران معظم میں انشاءاللہ الرحمن چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا ایک شخصیت دی وجہ تو ایک ہستی دی وجہ تو اور ایک ذات پاک دی وجہ تو ساڑھے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں سکھماں پدماں گناہ اللہ کریم معاف فرماندے نے ایک ہستی مقدس و مطہر دی اطاعت دی وجہ تو اور دوسری بات یہ ہے ساڑھے واسطے اللہ کریم نے ایتھے ٹھیک ہے پتر جزاکم اللہ ہونا چھیڑی میں اللہ کریم نے ساڑھے واسطے جنت حور و غلمان بے شمار نعمتاں لا تعداد نعمتاں ان گنت انعامات اور بے شمار احسانات فرمائے نے اور اللہ نے بے شمار ساڑھے واسطے نعمتاں دے سلسلے جاری فرمائے نے اور میں گزارش کراں گا جس اللہ نے ساڑھے واسطے انیاں نعمتاں بڑھائیاں نے کہ ایک ذات پاک دی اطاعت اور ایک ہستی مقدس و مطہر علیہ السلام دی غلامی
اور ایک نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دا حیا اور آپ دے فرمان پاک دا وفا جیڑا شخص کرے گا، انیاں نعمتاں اللہ کریم اس دے نصیبے دے اندر کر دے گا ایک ہستی مقدس و مطہر دی غلامی کرن دی وجہ تو۔ ایک گل ہور، اپنے ذہنہ دے اندر رکھو، وہ بات یہ ہے جس ذات نے ساڑھے واسطے ساری دنیا تو اعلیٰ ایک ہستی بھیج کے اور ساری کائنات دا امام بھیج کے اور سارے نبیاں دا سلطان علیہ السلام بھیج کے اور وہ ہستی مبعوث فرما کے جیڑی ہستی سانو سارے جہان دے نالوں پیاری ہے، زمین و آسمان دے نالوں پیاری ہے، اور میں صدقے جاواں اپنی جان دے نالوں پیاری ہے۔ اس ہستی نو بھیج کے اللہ پاک نے ساڑھے دے کتنے انعامات اور کتنے احسانات فرمائے۔ اچھا دیکھو، ایک سادہ جی گل تہاڈی خدمت دے اندر عرض کراں، اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی غلامی دی وجہ تو ساڑھے واسطے حوراں، یار کی ہے ٹھک ٹھک دی آواز یار ختم کر یا اللہ بنا، ساڑھے واسطے حوراں، ساڑھے واسطے گلمان، ساڑھے واسطے جنت دے اندر چین، ساڑھے واسطے جنت دے اندر آرام، ساڑھے واسطے لکھاں کروڑاں انتظامات اور احسانات اور انعامات اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ دے۔ تے ایک گل سارے اپنے ذہنہ دے اندر بٹھا لو، اگر ساڑھے کولوں اس ایک ہستی دی اور اس ایک شخصیت دی اطاعت نہ کیتی جائے، غلامی نہ کیتی جائے، فرما برداری نہ کیتی جائے اور پاسداری نہ کیتی جائے، اور نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے نال اوہ جا تعلق نہ قائم کیتا جائے جے ہو جا تعلق قائم کرن دا سانو رحمان نے آرڈر فرمایا ہے، تو پھر ساڑی کیا زندگی ہے، کیا ساڑا جینا ہے، کیا ساڑا اس جہان تے آنا ہے، کیا ساڑا اس جہان تے رہنا ہے۔ ساڑی زندگی دا نام، ساڑی عزت دا نام، ساڑے وقار دا نام، ساڑی بہار دا نام، ساڑی محبت دا نام، ساڑے پیار دا نام، ساڑے سکون دا نام، ساڑے آرام دا نام اور ساڑی کامیابی دا نام، ساڑی کامرانی دا نام کیا ہے؟ اس دا نام احمد مجتبیٰ ہے اور سونا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دی اطاعت فرما برداری کیتی جائے، اور دیکھو بندہ شادی کر کے بیوی نو کر لے ہوندہ ہے، کہندہ ہے اے میرے ابو جی نے انہاں دا احترام کریں، اے میری امی جان نے انہاں دا احترام کریں، میریاں بھیناں دا، میرے چاچیاں دا، میرے تایاں دا، میری برادری دا، رشتہ داراں دا، خاندان دا، عزیز و اقارب دا، سارے دا احترام کریں، سارے انہاں دے تھاں تے سمجھی جو انہاں دا مقام اور مرتبہ ہے، اور منو تیری شکایت نہ آئے، منو تیرا علامہ نہ آئے، اور کسے قسم دی منو ایسی کوئی گل نہ کرے جدے نال میں شرمندہ ہوا، میں شرمسار ہوا۔ وہ اطاعت کر دیئے، فرما برداری کر دیئے، 5 سال گزر گئے، 7 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، ایک دن کہندہ ہے منو تیری کوئی شکایت نہیں آئی، منو تیری کوئی شکایت نہیں آئی، اور کسی نے تیری شکایت نہیں لائی، تو میری گل دی پاسداری کی تھی ہے اور تو میری گل دوتے پیرا دیتا ہے، کیا تو کوئی گل نہیں کر دی یا اے ہی نہیں بول دے، کیا تو واقعی میری گل منی ہے؟ وہ پتا پھر کی کہیں دی ہے، میں سارے ٹبر دی گولی، وہ دے لفظ سنیا ہے، میں سارے ٹبر دی گولی
ایک تیرے دم بدلے میں اچا کدے نہیں ہوں بولی ایک تیرے دم بدلے سبحان تو آرڈر کیتا ہے اور تو حکم فرمایا میں وہ من کے وکھایا میں کیوں نہ من دی تسی میرے خامد سو میں تہاڈی بیوی اطاعت میرے لیے ضروری فرما برداری میرے لیے ضروری ادب میرے لیے ضروری احترام میرے لیے ضروری اور حکم دی تعمیل میرے واسطے ضروری میں کامیابی تائی حاصل کر سکتی سا کہ اپنے خامد نو راضی کراں تاکہ میرا خالق راضی ہو جائے میں تائی جنت دے اندر جا سکتی سا کہ اپنے خامد دی اطاعت کراں تاکہ عرش والی ذات میرے تے خوش ہو جائے میرے عزیزو ایک ہستی اس کائنات دے اندر ایہو جی آئی ہے جیڑی ساڑی امی جان نالوں بھی زیادہ شان والی ساڑے ابو جان دے نالوں بھی زیادہ شان والی بیوی بچے خاندان ساری دنیا ساری کائنات سارے جگ سارے جہان دے نالوں زیادہ پیاری شخصیت وہ کیڑی شخصیت ہے او شمس الضحا بدر الدجا احمد مجتبی سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک پاک پیغمبر علیہ السلام دی شخصیت مبارک انہاں دی اطاعت اور فرما برداری دے بغیر میرے دوستو ساڑی گل نہیں بڑھنی پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یومن احدکم فرمایا انی دیر تک تواڈے وچوں کوئی بندہ مومن ہون دا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ نالوں اپنے بیوی بچیاں نالوں والناس اجمعین جب تک ساری کائنات دے نالوں میں محمد کریم دے نال زیادہ محبت نہ کرے سارے کہو مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستو اسا کلمہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا پڑھیا سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر منیر سراج منیر کائنات دے پیر شیما دے ویر احمد مجتبی میرے دوستو ساری کائنات دے وچوں با شرم تے با حیا سارے جگ وچوں با وفا ساری کائنات نالوں سب تو زیادہ ڈیرے دار وفادار غمخار ساری کائنات دے سردار ساری دنیا دے نالوں ود کے ایماندار ساری کائنات دے نالوں ود کے سیانے تے دنا میرے تیرے پیر و مرشد سونا محمد مصطفیٰ جنہ مجمع انہی آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت قُلْ إِن كُنْتُمْ یار سیٹی نہیں بجنی چاہیے ساؤنڈ آلیا بیلیا تو ایتھے آ جا منو یار اتھے بعد تیری مہربانی حضرات وجہ فرمانا ذرا اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ سونیو اعلان فرما دیو اے ساری کائنات دے لوگ اگر چاہتے ہو اللہ ساڑھے نال پیار کرے اللہ ساڑھے نال محبت کرے اللہ سانو اپنا بنا لوے او دائی کوئی سبب ہے میری اطاعت کر لو میری فرما برداری کر لو انج کہہ لو اللہ کریم فرما رہے نے سونیو اعلان فرما دیو لوگوں کر لو میری فرما برداری جنت تہاڈی ساری دی ساری صرف ایک نکر نہیں صرف ایک ٹکڑا نہیں صرف ایک کونا نہیں بلکہ ساری جنتی تہاڈی ہے ساری جنتی تہاڈی ہے فرمایا تسی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلام بنو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے حبدار بنو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے تابعدار بنو میرے نبی علیہ السلام دے فرما بردار بنو میں رحمان ہو کے میں احد ہو کے میں صمد ہو کے میں کائنات دا رب ہو کے اعلان کر رہا
اے سارا جہان بھی تہاڈا تے میں رب رحمان بھی تہاڈا. صرف شرط یہ ہے ایک شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت فرما برداری کر لو. گل سننا ذرا. اس واسطے اسی کہنے ہاں میں صدیق اکبر دا نوکر سونیا ایک تیرے دم بدلے. سبحان. اسی صدیق اکبر دی اطاعت کرنے ہاں. پاک پیغمبر علیہ السلام دی میرے دوستو ذات دے پاروں آپ نے فرمایا صدیق نو صدیق منیا جے, فاروق نو فاروق منیا جے, عثمان نو عثمان منیا جے, علی نو علی منیا جے, رضوان اللہ علیہ مجمعین. فرمایا منو ساری کائنات دے سردار منیا جے تے میرے نواسے حسن و حسین نو جنت دے نوجوانہ دے سردار منیا جے. میں صدقے جاواں آسمان تو آواز آؤں دیئے لوگوں زمین دے اتے جو میرا سونا نبی فرمائے اس طرح کرو تے جو میرے کو منگو گے میں عرش برین تے اسے طرح ہی کرانگا. جی میں زمین تے میرا حبیب کہندہ نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سونے دی گل منو, میرے سونے دی بات منو, میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے آنکھیں لگو, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کہنا منو. فرمایا سن لو تسی زمین تے میرے نبی دیا من کے وخاؤ میں عرش برین تے تو اڈیاں من کے وخا دیاں گا. اس طرح کہہ لو رب تعالیٰ فرما رہے نے مشرق والو مغرب والو شمال والو جنوب والو تسی زمین تے میرے مصطفیٰ دے ہو جاؤ میں عرش برین تے تہاڈا ہو جاواں گا. یہ میرے مصطفیٰ دیاں شانہ نے. میں صدیق اکبر دا نوکر ایک تیرے دم بدلے, میں فاروق اعظم دا خادم ایک تیرے دم بدلے. پیارے مصطفیٰ علیہ السلام جی سونے اسی تواڈے غلام, میں عثمان غنی دا پروانہ ایک تیرے دم بدلے, میں سونے علی دا دیوانہ ایک تیرے دم بدلے, میں حسن و حسین دا نوکر سونیا ایک تیرے دم بدلے. سارے پڑھ لو صلی اللہ اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. فرمایا صرف میری اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی گل من کے وخا دیو میں کی کرانگا نبیان دا ساتھ نصیب کرانگا, صدیقین دا ساتھ نصیب کرانگا, شہداء دا ساتھ نصیب کرانگا, صالحین دا ساتھ نصیب کرانگا. آسمان تو آواز آؤں دیئے ایک میرے یار دی گل من کے وخا دیو میں چار پیاریاں جماعتاں چار پیاریاں جماعتاں دا ساتھ نصیب کرانگا. انج کہہ لو رب تعالیٰ دسنائے چاندے نے جیڑا میرے مصطفیٰ دا حبدار عرش والا اس بندے دا یار. جیڑا بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تابعہ دا. پروانیاں ایڈا وڈا کیمرہ لگا ہے بہ جا ایڈا وڈا بہ جا. حضرات توجہ فرمانا غور کرنا ذرا توجہ فرمانا میرے دوستو دھیان کرے آجے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت دی فرما برداری دی گل ہو رہی ہے. اس واسطے سونے نو رب نے ساری دنیا تو اعلیٰ ساری کائنات تو افضل بنایا, سارے جہان تو بہتر تے برتر بنایا. اگر اسی صدیق اکبر نو ماننے ہاں سارے کو وہ مل کے رضی اللہ جنہ مجمع آواز نہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اج دا
خطبہ جمعہ انشاءاللہ بڑی دور جائے گا. احسان الہی ظہیر صاحب یزدانی کیسٹ ہاؤس والوں الہ آباد تو تشریف لے آئے. آواز تو ہڈی ریکارڈ ہو رہی ہے, آواز میری ریکارڈ ہو رہی ہے, جتھے جتھے چلے گی زمین گواہی دے گی. میں صدقے جاواں رب ذوالجلال دا تذکرہ ہو رہا ہے, آمینہ دے لال دا تذکرہ ہو رہا ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی سونے دی بات منی جائے. ایک گل مننا گے, ایک ہستی دی بات مننا گے. نبیاں دا ساتھ ملے گا, صدیقاں دا ساتھ ملے گا, شہیداں دا ساتھ ملے گا, صالحین دا ساتھ ملے گا. لوگوں سنو, اساں جنت نو جنت منیا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان تے. اساں رحمان نو رحمان منیا ہے نبی علیہ السلام دے فرمان تے. اسلام نو اسلام منیا ہے نبی علیہ السلام دے فرمان تے. قرآن نو اساں قرآن منیا ہے نبی علیہ السلام دے فرمان تے. حاجی غلام حسین صاحب بزرگ جڑے تشریف فرمانے, مسجد دے بانی جڑے الحمدللہ مسجد دے اندر تشریف فرمانے. میں پوچھیا حاجی صاحب عمر کنی ہو گئی ہے؟ کہیں نے صرف 95 سال, صرف 95 سال. مسجد نو اساں مسجد منیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان تے. اگے گل سنیا جے ذرا میرے دوستو, دوزخ نو دوزخ منیا پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان تے. مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے حورا نو حورا منیا نبی علیہ السلام دے فرمان تے. دین نو اساں دین منیا پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان تے. ایمان نو اساں ایمان منیا تے مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان تے. رحمان نو اسا رحمان منیا مصطفیٰ دے فرمان تے. رمضان نو اسا رمضان منیا تے مصطفیٰ دے فرمان تے. اگلی گل سنو, مکے نو مکہ تے مدینے نو مدینہ اسا منیا تے مدینے والے دی سچی زبان تے. پڑھ لو ہم مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے جو فرما دیتا ہے, جو ساڑھے تک پہنچا دیتا ہے. دیکھو نا, آپ نے جنہ دا احترام کرن دا آرڈر دیتا ہے, فرمایا والدین دا احترام کرے آجے, اساں احترام کرنے ہاں. استاداں دا احترام کرے آجے, اسی استاداں دا احترام کرنے ہاں. وڈیاں دا احترام کرے آجے, اسی وڈیاں دا احترام کرنے ہاں. مکے مدینے دا احترام کرے آجے, اسی مکے مدینے دا احترام کرنے ہاں. قرآن دا احترام کرے آجے, اسی قرآن دا احترام کرنے ہاں. فرمایا میرے صحابہ نو گالیاں نہ دے آجے, میرے صحابہ دی عزت کرے آجے, اسی صحابہ دی عزت کرنے ہاں. تائیں کہ منصور گناہگار اعلان کر جائے, ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو. پاک پیغمبر علیہ السلام آپ بھی سونے, یار بھی سونے دے بڑے پیارے, یار بھی بڑے پیارے. میں صدقے جاواں ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو, ایک دلدار مل گیا میرے سوہنے نبی نو. موڈیاں دے اتے چایا وچ غار دے پچایا, موڈیاں دے اتے چایا وچ غار دے پچایا. چولی دے وچ سوایا نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا, پر یارو نہ جگایا میرے سونے نبی نو. ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو. پڑھ لو مل کے صلی اللہ, اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مبلغ اسلام فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد اکرم شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی آرڈر فرما دیتا, مولانا صاحب جمعہ پڑھانا ہے, مولانا صاحب جمعہ پڑھانا ہے, مولانا صاحب جمعہ دیو. میں بڑا ڈکدا رہا, میری پتری انج کر ستمبر لنگ لین دے, اکتوبر نومبر آئے گا تے جمعہ مل جائے گا, ضرور دیاں گا. ہن جناب میرے تے گھلانا کریا جے تواڈے مولوی تانوں پسایا ہے. دھیان نال سننا, آؤ تے سکوٹر لاندے جاؤ تے بیندے جاؤ, جتھے تھا ملتی ہے اوتھے بیندے جاؤ. جنوں کتے زمین تے تھا نہ ملے باہر تریک جے او دے تے چڑھ جاؤ, کیونکہ انہاں جمعہ ہی پڑھنا ہے, ثواب ملے گا.
स्वाद जरूर मिलेगा। गर्मी की परवाह ना करया करो, सर्दी की परवाह ना करया करो मेरे दोस्तों। सर्दी होए, गर्मी होए, मौसम बहार होए, मौसम खदा होए, ध्यान न सुनो। हालात जे हो जे भी होण, मैं सदके जावा रब दा कुरान चमकदा रहेगा, मदीने वाले दा नाम दमकदा रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली गल सुने जरा, सोने का नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक व रफ़अना लक ज़िक्रक। कहो सुभान अल्लाह, एक बारी फिर कहो वरफ़ाना लक ज़िक्रक वरफ़ाना लक ज़िक्रक। सानू दसिया दसिया सानू दसिया ज़मीना आसमाना ने सोने नबी दिया उचियां शानां ने। रब ने सोने नू आखिर ते कलाया है, और नबी ना कोई बनाया है। मन लिया यारो सब मुसलमान ने सोने नबी दिया उचियां शानां ने। ते तड़प जाओ परवाने हो, तड़प जाओ तलवंडी वाले हो। साडा पीर साडा पीर साडा पीर सब तो निराला है, सोना काली कमली वाला है। गवाही दे रही पंज अजाना ने सोने नबी दिया उचियां शानां ने। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांजिर या अय्युहल मुज़म्मिल यासीन या अय्युहन नबिय्यु या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया व अनल माही, मैं माहिया, मेरी वजह तो अल्लाह कुफर नू मिटाएगा, मेरी वजह तो अल्लाह कुफर नू मिटाएगा, मेरी वजह तो अल्लाह इस्लाम नू फैलाएगा, कुफर नू मिटाएगा। फिर तुहानू तर्जमा क्यों ना सुनावा। माही मदीने वाला। मैं सदके जावा, मस्जिद का माहौल कैसा प्यारा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक लिखे इन्नमल आमालु बिन्नियात। सदके जावा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान लिखे। मैं तुहानू दरूद पाक सामने देखो कंध दे उत्ते कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा तुहानू सुना दिया, तर्जुमा सारे पढ़ो दरूद रसूल उते ते रब विच कुरान फरमा दिता। ओनू पता सी कईयां ने नहीं पढ़ना, ताइयों विच नमाज दे पा दिता। ओनू पता सी कईयां ने नहीं पढ़ना, ताइयों विच नमाज दे पा दिता। आप पढ़े, आहा कहो सुभान। आप पढ़े इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप पढ़े, आप पढ़े, आप पढ़े, फरिश्ते भी पढ़न सारे, ते सानू पढ़न दा हुक्म सुना
دیتا تلونڈی والےو سارے خوش ہو جاؤ سانو سونے دا امتی بنا دیتا ہائے ہائے کڈا سونا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات عملاں دا دارو مدار نیتاں تے ہے اوتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے اوتھوں برکتاں رب اٹھا لیندا جتھے وچ پراواں دے پھوٹ ہووے او چگا کدی خیر نال وسیا نہیں جتھے خلق اخلاق دی ٹوٹ ہووے اس تقریر دا کوئی نہیں اثر ہوندا جتھے گل گل دے وچ چوٹ ہووے کیڑی تقریر دا اثر ہوندا ہے جس تقریر وچ رج رج کے قرآن پڑھیا جائے بدر منیر دی ذات تے رج رج کے درود پڑھیا جائے پڑھ لو سارے صلی اللہ پھر پڑھو صلی اللہ آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے میرے دوستو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا تو اڈے وچوں بہتروں ہے جڑا قرآن خود بھی سکھدا ہے تے خود بھی سکھاندا ہے میں صدقے جاواں او دا شان تے مرتبہ بیان کر رہے ہاں جدے بارے صدقے جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے سننا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں نبی علیہ السلام دے اخلاق دے بارے پوچھا گیا اخبرنی عن خلق رسول اللہ امی جان نبی علیہ السلام دے اخلاق دے بارے دسو آپ فرما دیا نے کیا تو قرآن نہیں پڑھیا سارے دا سارا قرآنی نبی سلطان دا اخلاق ہے سارے دا سارا قرآنی محمد الرسول اللہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اخلاق ہے تو میرے دوستو ایک قرآن جیڑا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دی شہادت دے رہا صدقے جاواں سنیا ذرا پاک پیغمبر علیہ السلام مکے دے اندر قرآن مکے دے اندر نبی سونا مدینے دے اندر قرآن مدینے دے اندر میرے پاک نبی علیہ السلام غار دے اندر قرآن غار دے اندر جبریل قرآن لے کے غار دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام منبر دے ہوتے جبریل قرآن لے کے منبر دے ہوتے پاک پیغمبر علیہ السلام مسلح تے جبریل قرآن لے کے مسلح تے پاک پیغمبر علیہ السلام حجرے دے اندر قرآن حجرے دے اندر نبی علیہ السلام میدان دے اندر قرآن میدان دے اندر نبی علیہ السلام مکان دے اندر قرآن مکان دے اندر میرے پاک نبی علیہ السلام جلوت دے اندر قرآن لے کے جبریل میرے مصطفیٰ دی خدمت دے اندر گل سننا ذرا دوستو توجہ فرمایا جے تائیں کہ منصور تو ہنو گل سنانا چاہتا ہے بدر منیر پیچھے بدر منیر جتھے جتھے جبریل امین نوکر بن کے پیچھے سبحان ایک باری پھر کہو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی جدھر آپ جا رہے ہیں رب نے آرڈر فرمایا جبریل میرے سونے مگر جا قرآن لے کے جا قرآن لے کے سونے مگر جا سارے دا سارا قرآن آپ بولن قرآن بن جائے آپ رون تے قرآن بن جائے سونا آنسو بہائے قرآن بن جائے سونا مسکرائے قرآن بن جائے سونا نماز پڑھے قرآن بن جائے سونا قرآن پڑھے قرآن بن جائے میں صدقے جاواں سونا آسمانہ تے جائے قرآن بن جائے پاک پیغمبر کھانا کھائے قرآن بن جائے سونا پانی پیئے قرآن بن جائے سونا خطبہ ارشاد فرمائے قرآن بن جائے سونا دعا فرمائے قرآن بن جائے اگے سنو ذرا میرا سونا آرام فرمائے تے قرآن بن جائے صرف آرام ہی کیتا جے بولے نہیں اجے بولے نہیں آرام کر رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں قرآن بن گیا میں صدقے جاواں آرام فرما رہے ہیں قرآن بن گیا ستے نے قرآن بن گیا
یا ایھا المزمل قم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور۔ قرآن بن جائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت شان تے غور کرے آجے ایتھے کل ایک اور بھی تو انہوں سنانا چاہنا جھیڑا منڈا جھیڑا بچہ ماں دی خدمت نہ کرے ماں دی تابعداری نہ کرے ماں نو نہ کھلائے ماں نو نہ پلائے اماں جان نو چیزاں لے آکے نہ دے مامیاں واسطے سیویاں پکائے دوستو مامیاں واسطے جناب کھیر پکائے مامیاں واسطے حلوہ تے امی نو نہ روٹی تے نہ پانی مینو کعبہ دے رب دی قسم ہے جھیڑا ماں دا سکا نہیں مامیاں دا سکا ہو سکدا ہی نہیں۔ اگے سنیا ذرا جھیڑا ابو دی خدمت نہ کرے ابو دی تابعداری نہ کرے ابو دا احترام نہ کرے تے چاچیاں نو جفے مارے چاچو جان میرے چاچو جان میرے چاچو جان سن لو دھیان نال تلونڈی والیو جھیڑا باپ دا سکا نہیں او دوستو چاچیاں دا سکا نہیں ہو سکدا مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے جھیڑا بدر منیر دا نوکر نہیں او ابو بکر صدیق دا نوکر ہو ہی نہیں سکدا۔ سب تو پہلا محمد الرسول اللہ آواز نہیں آ رہی آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت سب تو پہلا نبی علیہ السلام جیڑا نبی علیہ السلام دی اطاعت کرے گا انہوں پتا ہوئے گا اے اماں جان اے ابو جان اے چاچو جان اے تایا جان اے دادا جان اے دادی جان اے نانی جان اے نانا جان مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے جنوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے نانا جان دا پتا ہے انہوں سارے جہان دا ہی پتا ہے وہ سب رشتیاں نوں سمجھے گا کیونکہ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوں اللہ نے شان جیڑا عطا کیتا تو میں جیڑی گل دس رہا سا آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا الْمَاهِ جلدی جلدی گلاں سن لو جلدی جلدی گرمی بڑی ہے مینوں تہاڈا بڑا احساس ہے وَأَنَا الْمَاهِ وَأَنَا الْمَاهِ وَأَنَا الْمَاهِ میں ماہی ہاں میری وجہ تو اللہ کفر نو مٹائے گا ماہی مدینے والا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دا ماہی مدینے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ کریم فرماندے نے میرے مصطفیٰ دی عزت کرو احترام کرو ادب کرو عزت کرو احترام کرو تے دوستو گل تو انہوں ایک اور سناوا پاک پیغمبر علیہ السلام
दी इज्जत करने वाले रब किन्नी इज्जत अता फरमांदा है। कल दिन दे 2 बजे गर्मी बेतहाशी तुसी देख रहे हो, बेतहाशी गर्मी। हजरत मौलाना मुफक्किर इस्लाम हाफिजुल कुरान साडे मसलक दे अजीम तर्जमान हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल अलीम यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह दा 2 बजे जनाजा। मेरे दोस्तों जनाजा 2 बजे होया चंग शहर दे अंदर। इतनी गर्मी दे अंदर परवाने बड़ी बड़ी दूरों पहुंच गए। जेड़ा मदीने वाले दा परवाना बन जाता है लोग ते रब ओदे परवाने बना देंदा है। मैं सदके जावां मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दा जेड़ा फरमान मान ले। एक दुआ कर दियो हाफिज अब्दुल अलीम यज़दानी साहब रहमतुल्लाह अलैह नु अल्लाह करवट करवट जन्नत अता फरमाए। हाफिज कुरान मुबल्लिग इस्लाम सब तो बड़ी खूबी के खुश अखलाक हस मुखड़ा इंसान। सब तो बड़ी खूबी तकरीर करने वास्ते जाना तो ये नहीं कहना तकरीर तो पहला भी कोई मुतालबा नहीं मेरे वास्ते फलां चीज़ तैयार करो। तकरीर करके भी कोई मुकाबला नहीं, कोई अपना मुतालबा नहीं। ना आन लग्या कोई मुतालबा, ना जान लग्या कोई मुतालबा। आन लग्या रब दी रजा, जान लग्या रब दी रजा। सुभान। मेरे अजीजों जेड़ा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा ताबेदार बन जाता है कायनात दा रब ओनू बड़ी इज्जत ते बड़ा मकाम बड़ा शान ते बड़ी फजीलत अता फरमांदा है। सुनो जरा रब ताला ने फरमाया मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दे बारे वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। ध्यान नाल सुनना। देखो मेरे यार किथों किथों माशाल्लाह चौधरी शमा उन जट आ गया, कोट रतन सिंह तो पत्तो किथों आ गया और चाचा करामत फतेह मोहम्मद तो आ गया। परवाने बड़ी बड़ी दूरों। मैं फिर तुहानू गल क्यों ना सुनावा। दीदार मुस्तफा के जो हकदार हो गए, दीदार मुस्तफा के जो हकदार हो गए, हकदार हो गए, हकदार हो गए वो लोग कायनात में सरदार हो गए। ये भी है मेरे नबी का प्यारा सा मौजज़ा, प्यारा सा मौजज़ा, प्यारा सा मौजज़ा, न्यारा सा मौजज़ा, सोहना सा मौजज़ा, अच्छा सा मौजज़ा, सच्चा सा मौजज़ा। ये भी है मेरे नबी का प्यारा सा मौजज़ा, ये भी है मेरे नबी का प्यारा सा मौजज़ा। सहरा थे जो अरब के वो गुलजार हो गए। तेरा तरला मारिया सी ना छेड़ी इको थां ते रहन दी, तेरे के हथ भी बन्ने सन। हजरात जो फरमाना छेड़ी बात तुहाडे गोश गुजार करना चाहना। ये भी है मेरे प्यारे नबी का मौजज़ा, प्यारा सा मौजज़ा। सहरा थे जो अरब के वो गुलजार हो गए। एक बारी फिर आखो उच्ची आवाज नाल कहो। आख्या सोहणियो मैं तुहाडी जगह ते आप जवाब देंगा। मेरे रब ने जवाब दिता किस अंदाज नाल। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी जात पाक दे बारे काफरा ने गलत किस्म का मनसूबा बनाया, गलत किस्म का प्रोग्राम बनाया। रब ताला ने उन्होंने प्रोग्राम नू कुरान पाक विच बयान फरमाया वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह। वाह कुरान में तेरे तो सदके जाऊं। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सोहणियो
तुहाडे बारे गलत प्रोग्राम बनाए काफरां ने। मैं फैसला कर लिया तुहानू पछाण दा, तुहानू चमकाण दा, तुहाडा शान जेड़ा रोशन करन दा, नाम रोशन करन दा। मैं रब हो के कह रहा तुहाडे दुश्मन मिटा दिते जाणगे ते तुहाडे शान दे झंडे जहान ते लहरा दिते जाणगे। हाय हाय, इतना शान अल्लाह ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू अता फरमाया। फिर रब है ना शान देने वाला, मालिक शान देने वाला, फरमाया वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। दूसरा मकाम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। शायर इस्लाम, शायर इनकलाब हजरत मौलाना मोहम्मद या उमैर साहब बहावलपुरी तशरीफ फरमाने। मैं अल्लाह दी तौफीक नाल एक कलाम बनाया हमदे बारी ताला ते। कह रहे सन मौलाना साहब जुमे के खुतबे जरूर सुना देना, सुनो परवाने हो तड़प जाओ। वाह अल्लाह तेरे कम अवल्ले तेरी हर था बल्ले बल्ले। वाह अल्लाह तेरे कम अवल्ले, अवल्ले तो मुराद अनोखे। अजब कारागरी तेरी है सारी, ध्यान नाल सुनना। अजब कारागरी तेरी है सारी, मज्जां दे थणा विचों नहरां ने जारी। खरा चिट्टा दुध जहानों अवल्ला, वाह मेरे मौला वाह मेरे अल्लाह। सारे जहानां नू पाले तू कल्ला, तेरी हर थां बल्ले बल्ले। वाह अल्लाह तेरे कम अवल्ले। ते गल सुनिया जरा, तड़प जाओ। तेरी तकसीम तो सदके जावा, तेरे फैसले तो सदके जावा, तेरी मर्जी तो सदके जावा। साडे लिए मिंबर नाले मुसल्ले। वाह अल्लाह तेरे कम अवल्ले। अगर कोई कमर जवेद बाजवा है ना, उन्हें भी जुमा इत्थे पढ़ना पे। मौलविया ने मगर जुमा साफ ते बह के पढ़ना पेगा, कलीन ते बह के पढ़ना पेगा। अगर कोई रहील शरीफ साहब है उन्होंने भी जुमा साफ ते मौलविया मगर पढ़ना पेगा। अगर कोई मुशर्रफ है जुमा मौलविया मगर। अगर कोई दोस्तों ध्यान नाल सुनना, अगर कोई सरदारी है उन्होंने भी जुमा मौलविया दे मगर पढ़ना पेगा। शबाल और नवाज शरीफ साहब उन्होंने भी जुमा मौलविया दे मगर पढ़ना पेगा। अगर कोई इमरान ओनू भी जुमा खतीबे इस्लाम दे मगर पढ़ना पेगा। हाय हाय, फिर मैं क्यों ना कहूँ हजरात तवज्जो फरमाना, क्यों ना फिर मैं गल करा तवज्जो फरमाया जे। मैं सदके जावा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी इज्जत वकार दी गल आई है, सुनिया जरा ध्यान करया जे। मैं सदके जावा नबी रसूल पैगंबर आए पर बदरे मुनीर तू अखीर ते कल्ले। वाह अल्लाह तेरे कम अवल्ले। खाके छापण गुस्ताखियां कर दे, खाके जो छाप दे गुस्ताखियां कर दे। उन्हां दे सिरां विच खल्ले ही खल्ले। वाह अल्लाह तेरे कम अवल्ले। सदर वजीर अमीर कोई होवे उदे अगे किसे दा जोर न चले। वाह अल्लाह तेरे कम अवल्ले। किसे नु कोई दुख आ जावे फौरन बुआ तेरे ही मल्ले। वाह अल्लाह तेरे कम अवल्ले। आवाज नहीं आई, उच्ची कहो। तुहानू अगर वो अजमत की समझ नहीं ना आई, आओ तुहानू कुरान पाक पढ़ के सुनावा। तुहाडा इमाम
تازہ ہو جائے۔ پھر ترجمہ رب نے اس گناہگار کو ترجمہ کروایا۔ سنو پہلا قرآن پاک، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا۔ فرمایا میں تو انہوں جوڑا جوڑا بنایا، سانو تو جوڑا جوڑا بنایا، آپ تسی ہمیشہ ہی کلے، واللہ تیرے کم والے۔ ہونتے آکھو سبحان اللہ، ہونتے آکھو سبحان اللہ، آواز نہیں آئی پھر آکھو۔ قرآن پاک دی تو انہوں ایک اور اے سناوا، پھر تو انہوں دا ترجمہ سناوا، جیڑا ترجمہ رب نے اس گناہگار عاجز انکسار بیکار بندے کو ترجمہ بنوایا، ترجمہ کروایا، اس بے علم بے عمل بے عقل بے شکل بندے کو جیڑا ترجمہ رب نے کروایا۔ سننا ذرا دھیان دے نال سننا، انہوں لیاؤ جی، انہوں نے دھیان دے نال سننا، توجہ فرمانا، ذرا غور کرنا۔ الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ ترجمہ تو آنو سنا ہوا، ترجمہ تیری پہچان تو صدقے جاواں، تیرے کلام تو صدقے جاواں، تیرے عرفان تو صدقے جاواں، تیرے نام تو صدقے جاواں، رحمان سونیا میں صدقے جاواں، تسی ہی اتے باقی سارے ہی تھلے، واللہ تیرے کم والے۔ منظور نو تو منظور نو تو منظور چکیتا، منظور نو تو منظور چکیتا، جیڑا کھیڑ دا سی کھدو ٹلے، واللہ تیرے کم والے۔ بلکہ جنہوں کھدو ٹلے کھیڑن دی بھی جاچ نہیں سی، انہوں قرآن دے دیتے ہی تے مدینے والے سونے دا فرمان دے دیتے ہی۔ واہ تیریاں تقسیمہ تو صدقے جائیے۔ اللہ نے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد، پڑھ لو صلی اللہ ہو، آواز نہیں آئی، صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم۔ سننا ذرا، رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ سوٹا سٹ دیو۔ جس وقت سوٹا سٹیا سپ بن گیا، اسانی لائی ظہیر میری پتری توجہ فرما، سپ بن گیا، رب نے فرمایا خذہا ولا تخف، انہوں پھڑتے نہ ڈر، خذہا ولا تخف، میرے پیارے کلیم اینو پڑھو تے نہ ڈرو۔ سبحان موسیٰ علیہ السلام مورخین نے لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام پتہ سپ کی میں پڑھن، وہ جو اپنا آپ وخائے نا موسیٰ علیہ السلام اس طرح پیچھا ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا سنعیدھا سیرتھا الاولی، انہوں پھڑ لے سی پھر سوٹا بنا دیاں گے، میں تیرا رب ہاں، سپ نو سوٹا بنا دینا، سوٹے نو سپ بنا دینا، میں تیرا رب ہاں میرے موسیٰ، میں تیرا رب ہاں۔ سبحان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی نو چھڑی پکڑائی، چھڑی سوٹی پکڑائی، میدان جنگ دے اندر سوٹی پکڑائی، تلوار بن گئی، صحابی لڑن لگ پیا۔ میرے دوستو کافران دے چھوڑے لان لگ پیا، کافران دے موچے پان لگ پیا، کافران جہنم پچان لگ پیا۔ وہ سوٹی تلوار بن گئی، ایسی پیاری تلوار بنی، کافران قتل کر کے جہنم میں پچایا۔ تلونڈی والیو گل سن لو، وہ سوٹی جڑی تلوار بنی وہ پھر تلوار ہی رہی ہے، دوبارہ سوٹی نہیں بنی۔ اے میرا بدر منیر ہے، اے سراج منیر ہے۔ آنکھوں سارے صلی اللہ ہو، سارے بولو صلی اللہ ہو۔
अलैहि वसल्लम। साडा ते इत्थे काम ही वखरा है, असां काम नवे शुरू कीते। अगले दिन ना एक फेसबुक ते ना दाड़ी ला के ना कूची माणी दी दाड़ी, कूची माणी एवें दाड़ी बना के दाड़ी ला ली, सिर ते टोपी पा ली, इंज लगे जिवें जामिया करीमिया दा शेखुल हदीस है। टोपी पा ली, दाड़ी ला ली, तो पता की कहंदा, मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ते दाड़ी ला के ना टोपी ला के परा रख के कहना, रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई है। मर जाओ नसवार खा के, मर जाओ नसवार खा के। किहो जियां गल्लां करदे हो, भंगड़े पांदे हो पै, किस तरह दियां खुशियां मनांदे हो पै। इमरान होए, नवाज होए, शहबाज होए, मुशर्रफ होए, जरदारी होए, दुनिया सारी होए, मैनू काबा दे रब दी कसम है, इत्थे इनकलाब इमरान नाल नहीं आउणा, रब दे सच्चे कुरान नाल आउणा, मदीने वाले दी मिठी जुबान नाल आउणा। दिल नबी दे वन नजमी ज़ा हवा माज़ल्ला स्वाहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। दिल नबी दे प्यार कोलो रज दई नहीं सोना, एहो जिहा जग विचों लब दई नहीं। सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। आवाज क्यों नहीं तुहाडी आ रही? 5 जुलाई तो वोट पा के मारी गए हो, की हो गया जे बोलो, आखो सुभान अल्लाह। टेंशन न लिया करो मौलवी जी, हुण की बनेगा? मौलवी जी हुण की बनेगा? जेड़ा पाकिस्तान नाल कौम नाल इस्लाम नाल वफा करेगा, रब नूं इज्जत अता करेगा। जेड़ा पाकिस्तान नाल इस्लाम नाल और कौम नाल गद्दारी करेगा, साडे रब नूं पुछण दी बड़ी जाच है, ओ जिउंदा जागदा है, उन्हें पूछण दी बड़ी जाच है। इस वास्ते परेशानी ना लिया करो दोस्तों। सुनो, सारी कायनात दे सरदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम दी इज्जत अल्लाह पाक ने कितनी बढ़ाई, सोने नू कितना शान अता फरमाया। रब दा कुरान गवाही दे रहा, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन। सोनियो मैं तुहाडा मजाक उड़ाण वालियां नूं पुछ लवांगा, मैं तुहाडे नाल दुश्मनी करन वालियां नूं पुछ लवांगा, मैं तुहाडे बेअदबां नूं पुछ लवांगा, मैं तुहाडे गुस्ताखां नूं पुछ लवांगा। मेरे दोस्तों सुनो, रब सोने दा कितना शान वधा रहा है। मालिक ने फरमाया, अल्लाह करीम फरमांदे ने, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। जिनको यासीन लक़ब से पुकारा गया, उनके सीने पे कुरान उतारा गया। जिनको यासीन लक़ब से पुकारा गया, नात पढ़ता है जो बद्र मुनीर की, नात पढ़ता है जो बद्र मुनीर की, नात पढ़ता है जो बद्र मुनीर की, उसको मिल जन्नत का नजारा गया। जिनको यासी लक़ब से पुकारा गया। सुनो, तुसी सोने दी नात सुनदे हो पे, मैं पढ़ना पिया, मैनू अल्लाह दी अजमत दी कसम है, जन्नत दे बाग च बैठे आ, जेड़ा जन्नत दे बाग च होएगा सोने दी नात ही सुनेगा, नात ही पढ़ेगा। फिर पढ़ लो सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन ना अबू लाहब ने पता किया क्या,
नबी अलैहिस्सलाम नूं ताना दिता, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं ताना दिता, तेरा हाथ टुट जाए नऊज़ु बिल्लाह, जिस हाथ नाल तू सानू बुलाया है, नऊज़ु बिल्लाह। रब ने की फरमाया, सोनियो तुसी जवाब ना दियो, मैं आप जवाब देंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब व मरातुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। मैं सदके जावां मेरे मुस्तफा दा शान, ध्यान नाल सुनो, फिर मैं तुहानू तर्जमा सुना दिया। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे बारे तर्जमा सुन, मेरे तेरे पीरो मुर्शद मुहम्मद, बोलो फिर बोलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बेटे जिस वक्त फौत होए, काफरा ने गल्लां की थियां, नाम मिट जाएगा, नाम कोई नहीं लेगा, गल्लां कोई नहीं करेगा, नाम मिट जाएगा, तज़किरा कोई नहीं करेगा। रब ने फरमाया अपनियां जुबाना बंद करो, मेरी गल सुनो। मालिक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आखिया सोनियो मैं तुहानू इन्नी कसीर उम्मत दे देंगा, क़यामत दियां दीवारां तक तुहाडियां नातां पढ़दे रहणगे, तुहाडे दुरूदो सलाम तुहाडे ते पढ़दे रहणगे, तुहाडे तज़किरे ही करदे रहणगे। मेरे दोस्तों, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह करीम ने इतनी इज्जत और इतनी अजमत अता फरमाई। आख्या सोनियो तुसां जवाब नहीं देना, मैं आप जवाब देंगा। और कहने वाले ने क्या, नऊज़ु बिल्लाह, ये पागल है, नऊज़ु बिल्लाह ये दीवाना है। अल्लाह करीम ने फरमाया सोनियो तुहाडे मुँह ये गल्लां नहीं फबड़ियां, तुसां जवाब नहीं देने, मैं आप जवाब देंगा, मैं आप जवाब देंगा। सोनियो तुहाडी जगह ते आप जवाब देंगा। क्यों? कलाण वाला आप, जवाब देण वाला भी आप, खत्मे नबूवत दा ताज पहनाण वाला भी आप, सोनियो दिफा करने वाला भी आप। अगे सुनो, फरमाया तुहाडा इलाह होने वास्ते भी काफ़ी हाँ, और तुहाडी अजमत ते गवाह होने वास्ते भी कल्ले ही काफ़ी हैं। सुभान आप, मैं जवाब दिया। अल्लाह करीम ने फिर जवाब दिता, सुनो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलम वमा यस्तरून, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, व इन्ना लका लाअज्रन गैरा ममनून, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दे बारे रब ने फरमाया, मेरे मुस्तफा नू पागल ते नऊज़ु बिल्लाह दीवाना कहने वाले हो। रब फरमाते ने तुसी आप पागल हो, आप बेवकूफ हो, मैं सोने वर्गा सियाणा भी कोई नहीं बनाया, मुस्तफा वर्गा धना भी कोई नहीं बनाया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साडा नबी सानू, परवाने तड़प जाओ, साडा नबी सानू जान नालों प्यारा, ते जिन्नों सारा जग जानदा, साडा सोने बिना पल नहीं गुजारा, ते सोना साडा रब जानदा। सोने दिया सिफता मैं रज रज करांगा, नाले सोने नबी ते दरूद पाक पढ़ांगा। पढ़ो दरूद गूंजे तलवंडी पिंड सारा, ते जिन्नों सारा जग जानदा, ते सोना कल्ला रब जानदा।
قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام میرے دوستو توجہ فرمانا رب نے سونے نو شان عطایا ہے میں نہیں کہندا وچ قرآن دے آیا ہے گیا فلکاں تے ہاں ہاں گیا فلکاں تے جی گیا فلکاں تے نبیاں دا لاڑا تے جنوں سارا جگ جاندا تے سونا ساڈا رب جاندا ایک باری درود پاک پڑھ دیو صلی اللہ پھر پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جنہوں اللہ شان دے جنہوں اللہ مقام دے سنو ذرا آخری گل کراں پھر تو اڑے کولوں اجازت چاہواں آخری گل کراں تو اڑے کولوں اجازت چاہواں مولانا اپنا شاعر اسلام محمد یا عمیر صاحب دا آرڈر سی کہ حمد باری تعالی جڑا دوسرے انداز نال تساں بڑھائی وہ بھی سنا دیو ایک دو شعر سنا دینا پھر اجازت چاہنا واہ اللہ تیرے کم نرالے پھر کہہ دیو ایک باری پھر آکھو واہ اللہ تیرے کم نرالے اے چھوٹے وڈے سب تو ہی پالے واہ اللہ تیرے کم نرالے تیری تقسیم تو صدقے جاواں کئی گورے کئی ہے گے کالے واہ اللہ تیرے کم نرالے کوئی کالے رنگ دا ناراض نہ ہوئے کالے رنگ دا ٹور بہت آ جائے کدی کسے ماں نے نہیں آکھیا کدی کسے ماں نے نہیں آکھیا اپنے پتر چٹے نو میں میرے چٹو وے میرے چٹو وے میرے بگو وے میرے بگو گوشیا وے میرے بگو گوشیا وے میرے بگو گوشیا وے میرے چٹو وے میرے سفیدو جدوں بھی ماں کہے گی وے میرے کالیا کرما والیا وے کالو وے میرے کالو صدقے جاواں مالکا تیری تقسیم تو سنو اگلی گل سنو ذرا بدر منیر تو میں صدقے جاواں سراج منیر تو میں واری جاواں اپنے پیر تو قربان ہو جاواں ارباں خرباں جدے جیالے واہ اللہ تیرے کم نرالے ہائی لینڈ والے ہو بدبختو گستاخیاں کرنے والے ہو تو ہڈا بیڑا غرق ہو گیا تسی ذلیل ہو گئے ہو تسی رسوا ہو گئے ہو تسی بدنام تسی ناکام ہو گئے ہو تو ہڈے تے لانتاں پہ گئیاں تو انہوں لانتاں دے توق پہ گئے اس واسطے جیڑا سونے دی توہین کردہ ہے وہ دے تے لانتاں برس دیاں نے جیڑا سونے دی عزت کردہ ہے وہ دے تے آسمان تو رحمتاں برس دیاں نے حضرت یوسف معاذ اللہ کھیا توڑ دیتے تو سارے تالے واہ اللہ تیرے کم نرالے منظور کی میں تیرا شکر ادا وے عطا کیتے تساں سانو کملی والے واہ اللہ تیرے کم نرالے انا کفینا کل مستہزئین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.